हाय फ्रेंड, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমার বন্ধু ফ্লিপকার্ট থেকে রিয়েলমি 5i অর্ডার করেছিল, যেটাকে আজ আনবক্সিং করতে চলেছে। তো চলুন ফ্রেন্ড, দেখা যাক বক্সের মধ্যে কি আছে। আমি এই ফোনটির ফিচার সম্পর্কে বলবো। ফোনটার প্রাইস আছে 8,999 টাকা, এটা বিল। আর 4GB র্যাম, 64GB রম আছে, 6.5 ইঞ্চি এইচডি ডিসপ্লে আছে। और এর बैक कैमरा আছে 4টে, যেটা 12 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का है। और फ्रंट कैमरा 8 MP का है। और सबसे ख़ास बात ये है फ्रेंड, इस मोबाइल का बैटरी 5000 mAh का है, बहुत बढ़िया। और इसमें रिवर्स चार्जिंग भी है। और स्प्लैश प्रूफ डिजाइन भी আছে, নিউ সানরাইজ ডিজাইন भी আছে। 4 इंची सुपर मैक्रो लेंस भी আছে। और 190 डिग्री আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আছে। তো দেখা যাক বক্সের মধ্যে কি আছে। वाह, एक चार्जर भी है। बहुत बढ़िया मोबाइल है। वाह, ये चार्जिंग केबल আছে, लगता है फास्ट चार्जर है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर एक पिन भी है सिम कार्ड बाहर निकालने के लिए। और गाइस हेडफोन नहीं दिए। अरे ऑन तो कर यार। वाह, क्या फ़ोन है। सो फ्रेंड, वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलेंगे फिर वीडियो में। बाय फ्रेंड।